Hi guys, good morning. Oldro Guide, October 18, Trade National, STL, Mindanao, Silvisayas. Recap ko gahapon guys, Daog Tarambol, 7-4. Congrats all winners. Ang cluster kong giatagan na guys, 274. So Daog Tarambol, katong musabay sa combination. Ay din mo kalimutan na guys kay kung delete na mo target mo Rumble ta. Golden Rule, Rumble first. Di por target guys, so gahapon Daog Tarambol. So karon guys, Oldro Guide October 18. Modaog na puta karon guys. Positive mindset equals winnings. Atong una na guide. Muata na puta guide karon guys kay mo ondas pa tabod ta. Kung delete na mo target mo Rumble. Base pair 6116 katong mahilig last 2. Pwede na last 2 guys. Katong dili mo sabay sa combination para sig isa. Magsugod sa 0, payon sa 9. 610, 611, 612, 613. 614, 615, 616, 617, 618 o si 619. Ako ay para sa nagasa duwa ka combination kaya mag-undaspat na puta karon. Kanira guys sa bisper 6116, 861, 961 sabay sa gusto. Ato ning anggulon karon guys. Anggulo na to sa to angle guide kun angle man ni si 861 guys. O si 961 nagtapad ang duwa guys 961 nagtapad guys og si 861 nagtapad sa to angle guide guys. Oldro Guide October 18 Trade National 2 PM 5 PM 9 PM draw. Katong musabay sa combination guys ay mo kalimutan na guys Golden Rule, Rumble first. Before target guys kay kapon ni Daog Tarambol. So congrats sa nakasabay ato guys. 861, 961, STL, Mindanao, Silvisayas, sabay sa gusto. So atong guide sunod guys. Bisper katong mahilig last 2. Tayo ning last 2 guys, kay mataritag last 2 ron. Bisper 1001 katong mahilig last 2. Katong dili mo sabay sa combination para sig isa. Magsugod sa 0, payon sa 9. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 o si 109. Duha ka combination ako para sa guys. Karon guys, adlaw October 18, mag-undas pa tabod ta. Katong mo sabay sa combination. Ay mo kalimutan na guys to combination sa bisper 1001 Oldro Guide na ta guys October 18. Mudaog na puta karon guys 910, 310 sabay sa gusto. Ato ni ang gulon karon guys kung nakuha ba sa to angle guide si 910, 910 nara guys 910 kuha sa to angle guide o si 310, 310 kuha gyapon sa to angle guide guys 910, 310 sabay sa gusto. Kaya mag-undas pa tapos karon guys. Katong mo sabay sa combination. Ay mo kalimutan na guys kay gahapon Daog Tarambol 7-4. Congrats all winners gahapon. So karon adlaw mag-undas pa tapos ta mo target ta. Sabay sa gusto. Ito may last to guys. Muna lang sunod na guide. Bisper 8338. Katong may last to guys. Tay iglas to. Katong dili mo sabay sa combination. Para sig isa magsugod sa 0 pa sa 9. 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838 o si 839 sabay sa gusto guys kaya ko ipares ani duwa ra ka combination okay pares guys. Oldro Guide na ta October 18 sa Trade National STL Mindanao Silvisayas to combination guys 683, 483 sabay sa gusto. 683 atong anggolon guys kung nakuha ba ni sa angle guide 683 kuha sa angle guide og si 483 kung nakuha ba sa angle guide guys si 483 nara guys 483 nakuha gyapon sa angle guide guys pero wala nang tapad. Oldro Guide October 18 best pick sa guide katong mo sabay sa combination guys. Mo target ta karon kung dili ta mo target mo rumble ta guys kay gapon Daog Tarambol 7-4. Congrats all winners. Sabay sa gusto, walay sure win. Positive mindset equals winnings.
683, 483. Sabay sa gusto. So atong sunod na guide guys, mga na po guide. Best pick sa guide guys ha. Pick lang mag isa or duwa. Atong sunod na best pair 6446 katong milig last to. Kaya inang last to guys. Katong nili mo sabay sa combination para sa isa magsugod sa 0 pero sa 9. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, oxy 6, 49. Duha ra gyapon ka combination ng pares kesa sa Bisper 6446. All draw guy na ta guys, modaog na puta karon guys ha. Mondas pa ta puta karon adlaw October 18 sa 3D National 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. STL Mindanao, Visayas. To combination sa Bisper 6446, 264, 864. Ato ni anggulon karon guys, kung na anggol ba ni si 264, 264 kuha sa to angle guide. Og si 864, 864, 864 nakuha gyapon sa to angle guide guys ha. 264, 864. Karon adlaw guys, October 18 mo target ta. Kung dili ta mo target, mo rumble ta guys kay kahapon na og tarambol sa 3D National STL Mindanao, Visayas, sabay sa gusto. 264, 864. Guwapo katong guide karon guys ha. Mo target ta ta karon. Mondas pa ta karon guys. So atong sunod na guide kani guys, sunod na guide. So may glass to, tayo glass to guys. Bisper 0330. Katong may glass to guys, tayo glass to guys ha. Katong dili mo sabay sa combination. Para sa kisa, magsugod sa 0 pa sa 9. 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 o 039. Guwapo katong guide karon guys. Kaya ko ipares ani dora gapon ka combination ako ipares guys sa Bisper 0330 to combination sabay sa gusto. 230, 730 sabay sa gusto. Ato na ang golon guys si 230 to 30 kuha sa to angle guide. O sa 730, 730 nakuha gyapon sa to angle guide guys ha. 230, 730 sabay sa gusto. Bisper 3003. So tong sunod na guide, last pair na rin guys, last pair, last to combination guys ha. Kay karon adlaw gahapon, recap ko gahapon guys. 724 nagrambol ta. Congrats all winners. So kung mosabay mo sa combination ay mo kalimutan na guys. Golden rule, rumble purse before target guys. So last combination na ni, last to combination, last pair sa All Draw Guide October 18, 3D National STL Mindanao, Visayas. Best pair 7887. Kato may glass to guys, tay glass to. Kato nili mo sabay sa combination. Para sa isa magsugod sa 0 pa sa 9. 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 o sa 789. Tay glass to guys ha. Kaya mo target na po tag glass to karon. So atong yatag na Bisper ani, atong ipare sa Bisper sa 7887 to combination sabay sa gusto. 078, 578 sabay sa gusto guys. Ato ni anggulon karon, bini anggol bini si 078, 078 kuha sa angle guide og si 578, 578 nakuha gyapon sa angle guide guys ha. All draw guide na ta October 18 mondas pa ta karon katong mosabay. Ay mo kalimutan na guys ha, golden rule, rumble first before target kay gahapon nagdaog tag rumble, walay sure win. Positive mindset equals winning, sabay sa gusto.